So dinhing dapita kung gusto ka nga mawala ang imong stress, relaxing ka istanan, unya gusto ka magpatawhay sa imong unahuna aron ma-relax ang imong utok kung nakay problema, so anhiya na ang Palaypay Falls. So for today's video mga idol, niata karon sa Palaypay Falls aron atong mapakita ninyo og unsa kanindot ang lugar diri sa Palaypay Falls. So entrance pa lamang din sa ilahang falls mga idol, ma-amaze na nimo ang kanindot sa ilahang lugar. Samot nag mga idol kung naa ka diri kauban nga chicks at chicks ba oroy. So kani akong kauban ani mga idol, akong asawa mga idol, amo ra kong gituyo og anha ning lugar among i-vlog kay daga namang nag-vlog ani, pero atong i-recall diri mga idol sa Facebook kung aron makakita mo kung unsa ka anindot ug unsa ka amazing ang gibuhat diri mga idol sa kinaiyahan nga mao ang atong Ginoo mga idol. So makita nato diri mga idol sa video mga idol nga nindot gyud kaayo, unya relaxing kay tanan mga idol, labi nagna kay problema na kay mga gipanghunaon nga murag nabugatan na ka, kinahanglan nga maglingaw-lingaw ka. Kining Palaypay Falls mga idol, usa man siya ka tourist spot karon nga gihimo yung attraction sa mga tourism diri mga idol, nga ginabisita gyud sa mga nagkalain-laing mga katawhan nga nakakita ani sa Facebook, ilami na gyud sa gipang post sa Instagram, ilabi na sa YouTube, naa na ni mga idol nya nakita po ni nga ang iyang attraction diri tungod sa kanindot sa iyang falls, unya ang iya pong tubig diring dapita usapod sa naay sulfur mga idol, nga gitawag nilag sulfur kay kining fikas nga sa paa ni gikan man guni didto sa may hinunggaw guro sa bulkan. Ugani ani nga kani nga pikas nga falls gipamaturan nga kini siya nagagikan sa El Rio Cambuilao, unya kaning usa wala ko kabalog asa ni dapita pero nagtagbo ni siya diri sa may falls nga gitawag og Palaypay Falls, unya nagtagbo ni sila sa tunga, unya kaning usa gigaman pod og liguanan sa mga kanabitong ganahan maligo og mabawra kay kani nga pikas nga bahin god lalo man. So makita nato diri ang ka-amaze ang lugar nga gibuhat sa ato ang kahitasan nga nindot gyud paka-plaster. So nindot kay ilang taon, unya gibuhatan pud kini nila o kining murag taytayan bitaw nga silbi latayanan nimo kung moagi ka para di na ka maglisod tabok didto sa naay mga cottage nga naay atop, para pud nga kung mudako ang tubig mubaha makatabok ra pud ta didtong dapita. So nindot kay ilang taon ni diri mga idol, ako gining gisusi karon nga adlaw, unya nakita po nako gyud nga nindot gyud siya lang taon, unya ma-attract gyud ang atuwa nga mga katawhan ani labi na og kini bitang tagsaanon, labi nag mag paris-paris ba kaning magdaladala og mga uyab. So diri pwede po no mga pamilya nato nga kanang mag birthday occasion o unsa mang mga okasyon, pwede diri ta mga ligo mga idol nya mag-picnic, unya naapod sila diri mga gagmay nga gihimo nga mabutangan nato og mga dala sa atong balon, pwede po ta diri mga idol mag kana bitong mag shooting katong nalingaw sa shooting, unya pwede ta diri mamungko, unya ang nakadindot ra bagyo diri nga lugar tungod kay bugnaw kaayo, mura po tang naa sa Baguio City ani, unya naapoy mga lingkuran na sa daplin, unya atong gisusi dire pwede pud ta mo angat dito nga bahin. Ang uban gani ani nga mga foreigner magpatitit diya anang naigaambak nga tubig, pero mas nindot ra gyud nga dili ta mo patitit diya kay basin unyag mabikil unya ta. So kinahanglan pud nga katong dili pud kabalo nga mulangoy, ari ra pud aring nay mabaw kay naman puy mabaw nga liguan. So katong naa dito nga hilig kay palalom kay anad kayo og langoy, pwede sila manglangoy kay antigo man silang manglangoy. So nindot kay mga idol libot gyud ang kakahuyan diri, unya talaptap nga bahin gyud ni nga falls kay ang atong makita ang kanindot ginao paingon sa ibabaw kining pikas bahin nga falls. Tapos do na puy liguanan nga gamay pod gihimo nga murag pool nga gamay katong ganahan maligo pod sa mabaw. Pero kung ganahan diri sa lalom, pwede po sila maligo dito sa lalom. So mo ni ato ang adventure karon nga adlaw mga idol nga gitawag og Palaypay Falls. So sa mga nakakita na ani kaya kabalo na sila unsay gyoy katinuod kini nga falls, pero katong wala pa nakakita gid ani, pwede ninyo sulayon o pwede nyo bisitahon kini nga Palaypay Falls, unya naa ka na may mutang gyud sa may Abante Pamplona, Negros Oriental. So muagi lang mo ani og Abante, kung gikan mo Pamplona adto muagi sa Datagon, cruising Datagon paingon og Abante dayon iladon ni ang Palaypay Falls dire kay maagian man pud nimo tong naay coffee shop diya nga gitawag og Sakada Coffee Shop. Pero dire mga idol nangon ko kaning nahimatiis ko kay matud po nila kini ko nga sulfur tambal ko ni na kay mga bun-i mga katol-katol sa lawas sa imong panit, pwede ko ni tambal ning sulfur. So akong gitry diya og panghilamos, unya akong gitangtang dayon ang akuang bag, dayon akong giplaster diya kana may butanganan, unya wala lain kinamo tay balon,
kuyam-kuyam din ta sa tong balon nga supas. So mo na itong vlog for today mga idol nga nibisita ta di sa Palaypay Pulos nya sa ganahan po nato mga friends, mga Facebook friends dia. Comment lang mo kung magpatultol mo na ako dire, labi na og magpahatod mo kay usaman punta ka habal-habal driver, pwede po ta ninyo ma-PM nga magpahatod mo dire para ato po nga matultulan og asa ni nga Palaypay Pulos. So ang kamisor ginani nga kanindot nga Pulos. So PM ra mo na ako kung ganahan mong pahatod kay adto ta dire mag-vlog ta dire unya ready po ko ninyo nga mo serve para mahimong driver. So unsa pa may imong gihulat ayaw na paglangay, bisita na sa Palaypay Pulos nga naa mahimutang dire sa Abante Barangay Abante, Pamplona Negros Oriental.